Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 72, الصفحة 72 sur le livre Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire للمستوى الرابع من التعليم الابتدائي. Sur cette page على هذه الصفحة لدينا activité orale تعبير شفهي s'inscrit sur la 3e unité, semaine 1, l'unité de les loisirs, الهوايات, les loisirs. إذن الهوايات باللغة الفرنسية on dit les loisirs. Sous le titre, تحت عنوان, c'est la récréation. C'est la récréation. C'est-à-dire, هذه الاستراحة. La récréation هي الاستراحة. Les loisirs, c'est-à-dire الهوايات. الهوايات. Alors, l'objectif de la leçon est informer et s'informer sur les loisirs. إذن أعطي معلومات وأخذ معلومات عن الهوايات. Les loisirs هما الهوايات. Alors, avant d'écouter le dialogue, قبل ما نسمعوا الديالوج كنجاوبوا على لي كيستيون ديال j'observe et je découvre. إذا الأستاذ ولا الأستاذة ديالكم كتعلق لكم هاد الملصق في السبورة وكطرح عليكم دي كيستيون اورال أسئلة شفهية باش يعني تجاوبوا عليها. Alors, concernant les questions sont première question, que vois-tu sur l'image? ماذا تلاحظ أو تلاحظين في الصورة؟ Alors, on dit sur l'image, je vois des enfants et un monsieur. À ton avis, de quoi parlent les personnages? Alors, à mon avis, ils parlent, يتكلمون, ils parlent peut-être de loisirs. يتكلمون ربما عن الهوايات. Ils parlent peut-être de loisirs. إذن الإجابات هي كالتالي. Sur la rubrique j'observe et je découvre, la première question, je vois des enfants et un monsieur. La deuxième question, elle parle peut-être de loisirs. ربما يتحدثون عن الهوايات. Alors, نقدروا نقولوا أيضا, elles sont peut-être dans une classe. ربما كاينين في la classe. Car, علاش car, je vois sur ou bien dans l'image une table, une table d'écolier. Table ديال المدرسة. Alors, et on a ces dessins et on a les dessins. Les dessins représentent des jeux. هاد les dessins كيعبروا على الألعاب. Des jeux ou des loisirs أو هوايات. Les dessins عندنا هنايا ballon, jeu d'échecs, la peinture, etc. Alors, عندنا les échecs, هادو, الشطرنج, football, dessin, etc. ننتقل الآن إلى الفقرة الموالية. j'écoute et je comprends. يعني أستمع وأفهم. écoute le dialogue. إذا استمع إلى الحوار. غادي نسمع لكم دابا الحوار على شكل أوديو غتسمعوا ليه. بعد ذلك سأقوم بقراءة الحوار جملة جملة وسأشرحه ثم نجيب جماعة عن الأسئلة 3 4 5 6. Dialogue de l'unité 3. Les loisirs. Semaine 1. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence? Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes 11 joueurs. Je suis goal et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Et toi, Kenza? Présente ton loisir à tes camarades. Moi, je fais de la peinture depuis 3 ans. J'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Personne ne s'intéresse aux jeux de société.
Si, moi. En famille, je m'entraîne au jeu d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. إذا بعد الاستماع إلى الحوار نقرأه ونشرح الكلمات الصعبة. Alors, Yazid. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. أطفال حدثوني عن ماذا تفعلونه ce que vous faites خلال وقت فراغكم. Le temps libre يعني وقت الفراغ. Chacun présente son loisir préféré. كل واحد يقدم هوايته المفضلة. Qui commence? من يبدأ؟ زكريا. Moi, أنا, je joue au football. ألعب كرة القدم. Dans mon équipe, في فريقي, nous sommes 11 joueurs. إذا نحن 11 لاعبا. Je suis Goual et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. إذا أنا يعني كيكون عندنا الهجوم وكيكون عندنا الدفاع. أنا مدافع يجب علي أن empêcher يعني أن أكبح وصول الكرة وأمنعها من الدخول إلى المرمى. يزيد. Et toi كنزة présente ton loisir à tes camarades. وأنت كنزة يعني قدمي لأصدقائك هوايتك المفضلة. كنزة. Moi je fais de la peinture. أنا يعني أرسم وأصبغ. Depuis 3 ans. إذن خلال من هذه 3 سنين. وأنايا كنمارس هذه الهواية ديال الرسم والصباغة. J'aime mélanger les couleurs. كيعجبني نخلط الألوان. Utiliser différents outils pour dessiner. استعمل طرق مختلفة للرسم. يزيد. étonné. يعني étonné يعني مستغرب. Personne ne s'intéresse aux jeux de société. إذا تا واحد فيكم ما مهتمش بالألعاب الجماعية. jeux de société يعني الألعاب الجماعية اللي كيتلعبوا en équipe. غدا. bien رضا. si بلا. moi أنا. en famille في عائلتي أو عائليا. je m'entraîne au jeu d'échecs. تدرب على يعني جو d'échecs يعني الشطرنج. comme dit papa كما قال أبي. ça développe هذا ينمي. ça développe l'intelligence. ينمي الذكاء. l'intelligence هي الذكاء. Alors, après avoir écouté le dialogue, بعد الاستماع إلى الحوار, il faut répondre aux questions. La question 3. Quels sont les personnages? إذن ما هي الشخصيات? Alors, les personnages sont un professeur qui s'appelle Yazid et des élèves و يعني تلامذته. Où sont-ils? أين يوجدون? Ils sont dans une classe. Quels loisirs sont cités dans le dialogue? إذن شنو هما الهوايات اللي تقالوا لنا في الديالوج؟ Football, la peinture, jeu d'échecs ou bien jeu de société. La 6e et la dernière question. De quelle activité parle Kenza et Reda? Alors Kenza parle de la peinture et Reda parle des jeux d'échecs. إذا بالنسبة للأجوبة مكتوبة هي كالتالي. Les personnages sont un professeur et ses élèves ou bien et des élèves. Quatrièmement, elles sont dans une classe. يوجدون في قسم. Cinquièmement, les loisirs cités dans le dialogue sont football, la peinture, jeux de société, jeux d'échecs. Sixièmement, Kenza parle de la peinture et Reda parle des jeux d'échecs. إذا كنزة تتحدث عن الصباغة ورضا يتحدث عن ألعاب أو الشطرنج. إذا بعد ما سمعنا الديالوج وشرحناه وجاوبنا على لي كيستيون، إذا في الحصة الموالية غادي يطلب منكم الأستاذ ديالكم أو الأستاذة باش تستخرجوا لي زيكسبريسيون التعابير التي نستعملها pour informer et s'informer sur les loisirs. إذا التعابير les expressions pour les expressions غنستخرجوها من لو ديالوج. les expressions التعابير pour informer
informer et s'informer informer لأخبر et s'informer sur les loisirs sont هي. إذا يعني العبارات اللي كنستعملوهم باش نحققوا لوبجيكتيف ديال الدرس، نحققوا الهدف من الدرس هو انفورمي اي سانفورمي سور لي لوازير، يعني اعطي معلومات واخذ معلومات عن الهوايات. الوغ بالنسبه لهاد لي زيكسبرسيون غايقول لكم الاستاذ باش تستخرجوهم غير من الديالوج. الوغ هنايا لي زيكسبرسيون اللي غادي نستخرجو باغ اكزومبل فير دو، افعل كذا وكذا، فير دو de la, faire du ou bien faire de la. Plus sport. هنايا faire du sport ou bien faire de la sport. إذا de la كتعوضها لينا هاد du. faire du sport. إذا أمارس الرياضة. نمشيو لإكسبرسيون الموالية pratiquer une activité. إذا هنايا pratiquer إذن يعني أمارس نشاطا pratiquer une activité. يعني أمارس نشاطا. ou bien un loisir une activité ولا un loisir ولا هواية un loisir. نستعمل كذلك jouer ألعب jouer على ألعب بي jouer على. ou bien de la jouer على ou bien jouer de la. بالنسبة ل يعني باش كنلعب alors par exemple نقدروا نكتبوا la Marylle هو الكاري داك اللي كنرسموه اللي كيكون فيه الارقام 1 2 3 4 5 6 هو لا ماريل. او باغ اكزومبل لا توبي هي ترومبيه لا توبي. هادو باغمي لي لوازير اللي كاينين. لي باي هما البي لي باي. Et on a les cartes. Concernant le sport عندنا التنس. إذا هادو مجموعة من العبارات اللي نقدروا نستعملوهم شفهيا. عندنا لا ناتاسيون etc. Alors, parmi les expressions qu'on a utilisées pour informer et s'informer sur les loisirs, on a les expressions suivantes. On a faire du, bien de la, sport, pratiquer une activité ou bien pratiquer un loisir, jouer à la Marylle, jouer à la toupée, jouer à la bille, jouer à la carte ou bien de la carte, bien avec les cartes. jouer à la ou bien jouer du tennis, la natation etc. هذا كل ما يخص حصة اليوم، وهي الحصة الأولى من التعبير الشفهي. بالنسبة لهذه الحصة هي اللي كيكون فيها الديالوج. الحصة المقبلة ما غاديش يكون فيها الديالوج، وإنما غيكون فيها يعني نستغلوا دوك لي زيكسبرسيون اللي كاينين في الديالوج ونعبروا بهم على لي لوازير اللي عندنا حنايا، يعني الهوايات ديالنا حنايا. يعني نستعملوا دوك العبارات اللي عطاونا في الديالوج نستخرجوهم، هما هادو اللي استخرجت لكم دابا، ونستعملوهم في الحصة المقبلة. إذا إلى هنا تنتهي حصة اليوم. المرجو دعم القناة والضغط على الاشتراك ليصلكم كل جديد.